drive guys sa Lapasan Seashore. Oh, kaway. Dito yung taga-office o regional director PFP team. Sali ito sa clean up drive dito sa seashore ng Lapasan, Cagayan de Oro City. Yung mga plastic at saka botilya guys, yung saka segregate na po yung plastic at saka botilya guys, pero yung mabulok hindi naman sasali. Dito sa Lapasan na seashore guys, na si Norin, si Camille, si Sue ug si Kimberly. It's coastal route diri sa Cagayan de Oro City. Taron sa coastal sa Cagayan de Oro City. Hello guys, si Gladys po yun guys. Nang limpyo rin guys sa seashore. Oh. Nasian guys, namunit og basura gibutang sa sako. Alay ang plastic ang imo mix sa plastic saya ang amay butang ka ng karton. Karton sir, ang malata sir, dili daw ikulik ang malata sir. Oh, plastic ray kunon guys. Toniton. Plastic ray puniton ang malata ibilin. Ang botilya kay kuan Kaliso, Engineer Kaliso. Oh, plastic ang malata dili daw apilon. Hello guys, nata sa coastal route. Ang coastal route is taas guys. Nata sa seashore. Na clean up drive dito sa Cagayan de Oro City. Lapit sa pier guys.